ज्ञान आपण मानकु स्वागत करुच्ची आमर न्यू चैनल प्रिंस प्रार्थना को आपण तो प्रिंस क्रिएशन विषय भल भाव जानी कहीं आमर यूट्यूब रे बहुत गुड़े चैनल अच्छी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पाइपर एवं यही चैनल रो उद्देश्य होची आमे सबू मंदिर जाइकी जेकोसी ग्राम किंबा जेकोसी सहर हो आमर धर्मस्थान को जाइकी आमे से धर्मस्थान विषय एवं तार ऐतिहासिक तेणु आपण मैंने जल्दी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आमर नुआ नुआ वीडियो देखापी चित्रतोला बही जाउथिबा नदी कूल उपस्थित ग्राम बेणीरामपुर जोठी माँ नारायणी प्रसिद्ध एवं सेठारे प्रतिवर्ष यात्रा यज्ञ होता है एवं से माँ नारायणी बहुत इतिहास अच्छी से कौन पाई एठिके आसीथिले एवं केउठु उत्थान तांकर तेणु आमे जिबा सेही मंदिर विषय जानिबा माँ नारायणी मंदिर पूजकों पाखे एवं आम जाना कि नारायणी मंदिर इतिहास माँ एठारे कहीं उपस्थित अच्छा एवं क्यों मसीह उपस्थित हेले माँ ऐतिहासिक कारण आम सबकि पचारि बुझा माँ नारायणी पूजकों ठारू। तो नना नमस्कार। नमस्कार। माँ नारायणी आविर्भाव ये कौन क्यों मसीहा ठारू है? नारायणी आविर्भाव से जमीदार जो थे 1918 मसीह से जमीदार जो आसी रोते से जमीदार मैंने आसिक से जमीदार रही बेणीरामपुर ग्रामवासी आम ठाकुराणी नदी में भासी आसते से कला पहाड़ प्रभाव बहुत था से सबू ठाकुर को भांगी रुझी चुना कर दूसरा भी फोपाड़ी भी दौला तेणुक ये ठाकुर को कौट फोपाड़ी भी आज पड़े इतिहास भी कहीं भी कहीपर ये ठाकुराणी भासी आसी आम बेणीरामपुर चित्रतोला नदी जो अच्छा से पाखे आसी पहुँचले ठाकुराणी से स्वप्नात कले मु भौगत आसी ये लगी तेणुक ये आम जो जमीदार थे बेणीरामपुर बेणी लाला भी जड़े जो जमीदार थे से जमीदार आनिकी ये ठाकुराणी की रखिले ये गोटे विराट बड़ बरगछ था बरगछ कोरड़े ही ठाकुराणी थे मंदिर हो नाला से ना कौन जिनस भी हो नाला से खाली जड़े खाली आसूला खाली बाल भोग कर पड़ जाता माँ माँ मंदिर प्रतिष्ठा के मंदिर प्रतिष्ठा है 2002 मसीह 1900 मसीह महाबात्या है महाबात्या हो सारा ठाकुराणी जो गछ कोरड़े जो थे महाबात्या हो सारा ठाकुराणी गछ था से गछ बिक्री होता जमा 15,000 टंका से गछ 15,000 टंका बिकिकी ये बेणीरामपुर जो जमीदार जी पुओ मुकुलाला जी सी गछ बिकी मागी जाचिक आरंभ कर मंदिर आरंभ करते मात्र 15,000 टंका मंदिर में खर्च हो 6 लाख टंका 2002 मंदिर प्रतिष्ठा होकर माँ जमी रही कथा से रही पूजा पूजा अर्चना भल मंद जेम हबार कथा नीति नियम सबकि चली माँ नारायणी कहुए कि माँ नारायणी प्रति वर्ष को थे महायज्ञ हुए। हाँ महायज्ञ हुए और यात्रा भी हुए। महायज्ञ कारण एवं कहीं महायज्ञ यात्रा 2002 मसीह यज्ञ आरंभ हो मंदिर प्रतिष्ठा है यज्ञ आरंभ होगा यहाँ महाशांति यज्ञ कहुए महाशांति यज्ञ प्रति वर्ष हो जानुरी मास जो कौ मस पड़े 15 पड़े कौ मस 18 पड़े कौ मस 27 अनुसार पड़े तिथि अनुसार पड़ सारा पर महायज्ञ आज 18 वर्ष है यज्ञ जो यात्रा होची यात्रा तिथि हूँ त्रिवेणी अमावास्या आमर जानुरी मास 26 रु 28 कि 29 तारीख भर तिथि अनुसार जहाँ जो पड़ो से यात्रा हुए यात्राटा होता ये आमर आगे जाते बाहर को बणिज करने आम बेणीरामपुर ग्रामवासी मैंने से जो कंकड़ा जो यात्रा जो होता बारेणी यात्रा होता से गंडगोल हबार से बेणीरामपुर बासी आसी ये पहुंचले से बेणीरामपुर सुनाकन नंदी पार्टी जो गोटे पार्टी था ऑल ओडिशा भितर 1 नंबर पार्टी ऑल ओडिशा को बुझा बेणीरामपुर ना कहले ऑल ओडिशा भी जानती भी शुणीचु कि नंदीघर ना करथिले बंग बिहार ओडिशा बेणीरामपुर ना कहले ऑल ओडिशा भी ऑल इंडिया अधे लोक भी जानी बेणीरामपुर गाँव से आसिक मीटिंग बसैक
ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ହେଲା। ଏ ଯାତ୍ରା ହେଲାଣି 72 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଣ ଠାକୁରାଣୀ ମା ମାନେ ଆସନ୍ତି କି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କି ଅନ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାହାଘର ହଉ କି ବ୍ରତଘର ହଉ କି ଯେମିତି ଡାକ ଜମକା ଯୋଉ ଆମେ ଏମିତି କୁଣିଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଡାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ସେମିତି ଆମର ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ଆମେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶୀତଦେବୀ କାକୁଡିଆପଡା ଶୀତଦେବୀ ପାତାଳ ଫୁଟା ଯେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଜମିଦାର ବାବୁଘର ରଘୁନାଥଜୀ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ କୈଳାସ ପନ୍ତ ନନାଘର ଠାକୁର ସିଏ ବି ଆସନ୍ତି। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ନେଇକି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରାଟା ଆମର ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳ ଆଗରୁ 72 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତ୍ରା ହେଲାଣି। ଆପଣ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଅଲୌକିକ କଥା ଯେମିତି ମା ନାରାୟଣୀଙ୍କର କୃପାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ମାନେ ନ ହଉଥିବା କଥା ସମ୍ଭବ ସେଇଟା ହେଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅସୁବିଧା ପଡେ ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀ ଯାହା କି ଠାକୁରାଣୀ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଠି ମା ନାରାୟଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦେବତା ମା ନାରାୟଣୀ। ଆଉ ମା ନାରାୟଣୀ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଆଟେ ବି ଥୋଇଲେ ଗୋଟେ ନଡିଆଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ନଡିଆ ଥୋଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ଗୁଆ ବି ବସେଇଛନ୍ତି ମାନସିକ କରିକିରି। ତେଣୁ କରିକିରି ଯିଏ ବି ମାନସିକ କରିବ ତା ମାନସିକ ପୂରଣଟା ହବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ବେଣିରାମପୁରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ବେଣିରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥିତ ମା ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାର ଐତିହାସିକ କାରଣ ଏଠାକାର ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ମା ନାରାୟଣୀ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବି କହିବା କଥା କି ଏଠାରେ ଥିବା ମା ନାରାୟଣୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯିଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାର ପୂରଣ ହୁଏ। ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରୂପରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ୟା କଲ୍ କରିକି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଐତିହାସିକ। ଆମେ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ